Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todos os discípulos. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco, um programa que todos os martes, uma vez por semana, nós outros nos dedicamos para alimentar, para fortalecer, para avivar a vida espiritual de todos os deles. E dentro dele programa de hoje, nós outros vamos mostrar um vídeo que habla de la salvação, porque esta é a meta de um verdadeiro servo de Deus, ser salvo, servir a Deus em vida e servir a Deus em la muerte, porque servir a Deus, mas não mostrar para Ele uma servidumbre verdadeira, uma servidumbre transparente, Deus não se agrada, mas Deus se agrada de aqueles que são sinceros, de aqueles que buscam priorizar sua comunhão com Ele, de aqueles que estão sempre servindo límpios no altar, porque quando estamos límpios, podemos ser usados por Ele Espírito Santo para aconselhar, para fazer uma visita, para evangelizar, para ajudar as pessoas a sair da escravidão, das tinieblas. Já vamos pôr este vídeo e vamos mostrar a história de uma ex-obreira, ela que por muitos anos estuvo servindo a Deus, mas, estando em la presença de Deus, ela não priorizou sua vida, sua comunhão com Deus, e começou a ter malos olhos, e começou a ter malas interpretações, e se perdeu. Ela se perdeu. Ela foi para a cárcere, ela se involucrou com drogas, ela de verdade perdeu a comunhão com Deus, pero graças a Deus, ela logrou regressar, mas não só regressar à igreja, mas regressou aos braços de seu Padre, aos braços de seu Senhor. E hoje não só tem uma vida materialmente hablando bendecida, uma família bendecida, os negócios bendecidos, mas tem o mais importante, a presença de Deus e a certeza de sua salvação. A história de Édia me bendigo, e eu estou seguro que também bendecirá a todos vocês. Chama para todos que você conhecem. Se você diga, pastor Jorge, eu já vi esse testemunho, vale a pena ver de novo, porque vendo de novo, você vai ver coisas que você não viu a primeira vez, e ele, Espírito Santo, vai falar com você. Por que colocamos essas histórias? Para que uno não venha passar o mesmo que Édia passou. Eu tenho dito em todos os programas, eu nunca tive esta mala experiência de se alejar, de ser sequestrado pelas tinieblas, de se alejar de Deus, de sair da obra de Deus e depois regressar. Nem quero ter. E para que isso não suceda, nos toca estar vigilando de dia e de noite. Por isso, todo este mês de dezembro é o mês dele estar delante da face de Deus, de estar delante da presença de Deus. Aqueles que estão ante a presença de Deus e sabem que tudo que hablamos, que tudo que hacemos, Deus está vendo. Deus ha visto todas nossas atitudes, sejam elas buenas, sejam elas malas, e nossas atitudes definem aonde queremos estar, em comunhão com Deus ou em comunhão com este mundo. Vamos primeiro ver ele vídeo que habla de la salvação, e gostaria de pedir a todos que nos envie seu nome, nos envie o nome de toda a sua família. Nele momento da oração, eu me encargo
de estar orando por você e por toda a sua família. Você estará orando com nós outros. Se quer enviar por Facebook, por aí mesmo você pode enviar. Facebook Obreiros Equador e YouTube Obreiros Equador Universal. Nosso WhatsApp 099 895 9144. Você pode também por aí nos enviar, porque muita gente ha enviado os nomes, outros han pedido auxílio e os auxílios ha chegado. Ele socorro espiritual ha chegado. Acompanhe, por favor, este vídeo e já regressamos. Episodio de hoy: la sed del alma. Imagínese estar perdido en un desierto. Varios días sin encontrar una sola gota de agua. Y con una sed desesperante. Sin pensarlo dos veces, usted cambiaría todo en aquel momento, sin importar el valor, por una simple botella de agua. Cuando tenemos mucha sed, no logramos pensar en nada, excepto saciarla lo más pronto posible, sin importar en dónde esté. Así como nuestro cuerpo no sobrevive sin agua, nuestra alma no sobrevive sin el Espíritu Santo. Ningún líquido logra sustituir el agua. Nada en este mundo sustituye al Espíritu Santo. La humanidad vive inventando cosas para que por lo menos durante algunos instantes tengan la sensación de sed saciada. Sin embargo, entre más beben el líquido podrido que este mundo ofrece, se sienten más vacíos y amargados. Se endeudan para adquirir el mejor celular de marca o aquella ropa de diseñador rodeada de luces en la vitrina. Pero cuando se la llevan a casa, pocos días después el encanto se acaba de inmediato. Curiosamente, los que más se quejan de depresión en estos días son los que tienen mucho dinero, fama, que se casaron con hombres o mujeres bellísimas, pero son infelices. Jesús encontró una mujer en el pozo exactamente en esta situación. Ya había pasado por 5 matrimonios y se estaba aventurando en otro más. Pero continuaba frustrada, buscando en las relaciones la felicidad, hasta que Él le ofreció a ella la verdadera agua que le daría fin a su sed. Quien beba de este pozo sentirá sed nuevamente. Pero aquel que beba del agua que yo le dé, nunca más tendrá sed. Mi agua se convertirá en esa persona. Una fuente brotando por la vida eterna. La sed por el Espíritu Santo no surge por casualidad. A medida que usted deja las demás cosas a un lado y se enfoca en querer conocerlo personalmente, ella nace y va aumentando. Pero, ¿cuál es su sed en este momento? Esta es la razón por la que muchos no lo han recibido, pues desean más la solución de un problema, una conquista, que al Espíritu Santo. Aún no se dieron cuenta de que recibiendo lo primero, ya no tendrán que perseguir las bendiciones, ya que serán la propia fuente, brotando vida por donde pasen. Imagínese ese río dentro de usted 24 horas del día. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Las personas que son bautizadas con el Espíritu Santo se vuelven una fuente de alegría. Hay un brillo en sus ojos.
A partir de este momento, deséelo más que todo, no una curiosidad o aventura, sino como alguien en el desierto que suspira por el agua. Quien está sediento, excava hasta encontrar el río del agua de la vida. Era como si yo estuviese con sed en medio del desierto y hubiesen cogido una gota de agua y puesto en mi boca. Yo no quería solo esa gota, yo quería más agua. Mi alma estaba seca. Yo buscaba a Dios con un fervor tan grande. Era algo que yo puse toda mi fuerza buscando el Espíritu Santo en aquel momento, hasta que dentro de mí era una alegría que yo no conseguía contenerme, una certeza que Dios me había sellado en aquel momento. El Espíritu Santo me transformó en una fuente rebosante. ¿Y usted tiene sed? Quando nós outros miramos com atenção estes vídeos que habla de la salvação, nos trai temor, temor de cuidar de nossa alma, temor de cuidar de nossa comunhão, porque quando estamos ante a face de Deus, nós outros sabemos que estamos ante a presença de Deus. Moisés estuvo ante a presença de Deus e ele sabia, sem a presença de Deus, ele não era nada. Sem a presença de Deus, uma pessoa pode hasta lograr muitas coisas, mas sua vida nunca estará completa. Sempre existirá um vazio, sempre existirá um espaço que não está ocupado. E Deus quer ocupar este espaço chamado alma, que é a alma de aqueles que têm hambre e sede por Deus. Nós outros vamos falar hoje de Jacó, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 16 e versículo 17. Jacó, quando seu padre perguntou a ele quem era, ele disse que era seu irmão. Ele mentiu para tomar possessão de uma bendição. A bendição já estava prometida. Não necessitava Jacó e sua madre dar uma ajuda, um apoio para Deus. Deus não necessita que uno dê a ele um apoio para ele cumprir o que ele tem que cumprir. O que uno tem que fazer é obedecer. Se me toca apoiar a Deus para que Ele me bendiga, este apoio se chama obediência, em saber que estou ante aos olhos de Deus. Deus está vendo nossas atitudes, Deus está vendo minhas intenções, Deus está vendo tudo. E quando Ele vê que um servo dele está usando de trampas, está vivendo uma vida disfarçada, isso lhe deixa muito triste. Mire o que está escrito em Gênesis capítulo 28, versículo 16, por favor, versículo 16. Despertou Jacó de seu sonho e disse: certamente el Senhor está em este lugar e eu não lo sabia. Mire que ele estava huyendo de seu irmão, desesperado porque seu irmão lhe queria matar. E ele ali dormiu naquele lugar. E Deus apareceu para ele em sonho. E ele despertou daquele sonho e ele se deu conta que Deus estava ali em aquele lugar. Claro que Deus está em todos os lugares, mas ali nasceu em Jacó ele temor. Aí está escrito: e tuvo medo, e digo, este medo, temor, e tuvo medo. Ou seja, ele temor nasce
adentro de uno, quando uno conhece a verdade. Mientras eu não conhecia a verdade, eu não tinha temor respeito a Deus. Eu fazia lo malo, eu pecava, algo natural, comum, corrente. Mas quando uno está ante a face de Deus, quando uno está na presença de Deus, e uno vai pensar algo, ou vem um pensamento sujo, uno já repreende por temor a Deus. Uno, por temor a Deus, desvia sua mirada de Deus e de coisas que desagradam ao Espírito Santo. Uno, por estar nele temor a Deus, ele pode ir em qualquer lugar. Se ele participa de uma festa de cumpleaños, ele temor que ele tem a Deus, lo hace obedecer a Deus. Ele não peca. Se ele vai em uma festa, numa reunião familiar, ali por causa de seu temor, ele não toma, ele não balha, ele não hace o que os incrédulos fazem. Aquele que tem temor, ele não toca em nada que não lhe pertence. Ele não toca, ele tem temor a Deus. Ele obedece a Deus porque ele sabe que Deus está vendo tudo. E aí está escrito: e tuvo medo, melhor, tuvo temor, e digo, quão imponente é este lugar. Que lugar? El altar. El altar é um lugar imponente. Quando nós outros estamos na presença de Deus, aonde estamos, aquele lugar é um lugar imponente, porque eu estou ali e Deus está ali comigo, vendo todas as minhas atitudes e maneiras de comportamento. Aí ele habla: esto não és mais que a casa de Deus, e esta és a puerta del cielo. Veja que allí Jacó, ele teve a oportunidade, e você já conhece a história, quando derramou todo o azeite na pedra, ele hizo voto com Deus. Anos mais adelante, Deus digo para ele: eu sou ele Deus de Betel. Deus não se olvidou dele voto que ele hizo com Deus. Deus não se olvida. Há 35 anos atrás, eu hice voto com Deus, há 35 anos atrás, às 4 da tarde, nele bautistério. Eu prometi a ele servi-lo hasta la muerte. E já há 35 anos. E como já aprendemos com o senhor Obispo Macedo, eu fui salvo, eu estou salvo, e eu serei salvo se eu obedecer hasta ele fim. Mire ele comentário do Obispo Macedo sobre Jacó. Quando ele Altíssimo se revelou a Jacó, através de aquele sonho, se preocupou por enfatizar: eu sou ele Senhor, ele Deus de tu padre Abraão e ele Deus de Isaac. Mire como Deus se apresentou para Jacó: eu sou ele Senhor. Primeira coisa, eu sou ele Senhor, ele Deus de tu padre Abraão e ele Deus de Isaac. Veja que Deus mostrou para Jacó: eu tive pacto com Abraão, eu tive pacto com tu padre Isaac, e eu quero ter pacto contigo, pero arréglate, deja a vida de trampas, deja esta vida disfarçada. Aí diz mais: ele Eterno não afirmou ser ele Deus de Jacó, pois este a um nino havia firmado pacto personal com ele. Vê que Deus aún não tinha hecho pacto
com Jacó. Jacó tampouco havia hecho um pacto com Deus. E quando hacemos um pacto? Quando nós outros assumimos um compromisso com Deus. E para terminar, diz Jacó, estava em uma situação de extrema dificuldade, pois, ademais de não ter nada, convivia com ele pavor de ser surpreendido em qualquer momento por seu irmão. Ele vivia com medo, ele não tinha paz, ele não se acostava em paz, porque ele sabia que seu irmão o queria matar. É interessante a maneira como Deus atua. Às vezes permite que sejamos levados a situações extremadamente difíceis e aparentemente sem saída, para então manifestar-se e conduzir-nos hacia Ele. Foi o que passou com Jacó. Ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, Deus perguntou a ele, qual é tu nome? Ele disse, Jacó és meu nome. E ele disse, a partir de hoje não te chamarás mais Jacó. Era enganador, trompeiro, ele fazia trampas. Não és mais Jacó, agora serás chamado Israel. Israel, agora você vai ser chamado Israel. Ele foi sincero. Há 20 anos atrás, ele enganou seu padre. Quando seu padre perguntou, quem és? Ele disse que era seu irmão. Ele mentiu. E Deus hizo uma prova. Quem és? E ele disse, eu sou Jacob. Aquele que hace trampas. Aquele que busca ter vantagens em todo. Aquele que busca uma maneira de agradar a si mesmo. Eu sou Jacó. E Deus diz, já não chamarás mais Jacó. Agora serás Israel. E a hora Deus poderia dizer, eu sou ele Senhor Deus. Ele Deus de Abraão, ele Deus de Isaac e ele Deus de Israel. Ou seja, Deus logrou fazer ele pacto com ele, porque ele decidiu fazer um pacto com Deus. Prepare-se, porque dia 6 de janeiro, primeiro sábado do mês, nós outros vamos ir de lanho, vamos estar na primeira reunião, será um encontro com todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todos os discípulos, todos os grupos, primeira reunião de lanho. Vamos estar ante a face de Deus, na presença de Deus. Nós outros enviamos para os terdes meditações, para que todos os dias você pueda meditar em um versículo. Se você não quer imprimir, pode usar virtualmente, mas que você medite, que você esteja ali dizendo, Deus, que hago mais para permanecer em tua santa e gloriosa presença. Vamos agora acompanhar a história desta ex-obreira. Édia passou por situações que quase Édia não logrou regressar, mas Édia logrou e regressou, não só para a igreja, mas regressou para os braços de aquele que nos ama, para os braços de aquele que quer ver-nos salvos, bendecidos pelos salvos. Preste muita atenção na história de Édia e já regressamos com todos. ¿Estado en la iglesia por cuánto tiempo? 27 años, pastor, ya ahorita 28. 28 años. En estos 28 años en la iglesia usted llegó a ser... Fui obrera, pastor, yo llegué 13 años. Fui obrera, pues serví a Dios, a coger malos ojos, a mirar
como no debía. Malos ojos, ¿cómo? ¿Cómo usted veía las cosas? ¿Cómo era? Sí, señor. O sea, empecé a ver que pues a otros obreros le daban para hacer más cosas y a mí no. Entonces, pues no empecé a ver de una manera buena esa, porque si yo me esforzaba, si hacía, porque no, Usted no quería tenía. servir a su manera, de una manera que le agradara. Exactamente. Y de ahí usted salió de obrera. De ahí yo entregué el uniforme y salí. Salió. Sí, señor. Siguió en la iglesia. Sí, pastor. Mas como era usted dentro de la iglesia, señora Yuri? ¿Qué tipo de miembro era usted en la iglesia? Exactamente, pastor, 20 años de hipocresía, 20 años viviendo así ataviada de solo apariencia. O sea, yo ofrendaba, diezmaba, pero como para que me vieran, ofrendaba mal, diezmaba mal, daba de cualquier manera, hacía de cualquier manera las cosas para Dios. Y pues así mismo, pues Dios, él sí se alejó de mí, se puede decir, la presencia de Dios ya no estaba conmigo. Entonces ahí empecé a vivir situaciones que la verdad eran demasiado dolorosas. Empecé a enfermarme, epilepsia, problemas renales, me puñalearon, la parálisis facial, se me desprendió la retina de un ojo, se me desgarró la del otro. En esos momentos, sí, cuando yo pues estaba en los hospitales y eso, yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué pasa usted? ¿Por qué me dejó? Yo peleaba con él, pero yo sabía que era yo la que estaba haciendo mal con él. Uno de todas maneras sabe en el fondo que uno realmente es el que le está fallando, ¿sí? No era sincera, pastor, mis sacrificios, prometía algo y daba otra cosa. O sea, yo prometía voy a dar esto y hasta sacrificaba para conseguirlo, pero después pasaba alguna situación y yo sacaba el dinero, o sea, sin ese temor, o sea, todo a mi manera, todo a mi forma. Usted era exactamente lo que hablábamos aquí. Sí, señor era pastor. Pura apariencia. Sí, señor, yo ahorita meditaba en eso y yo decía, definitivamente, así era yo, así tal cual. De apariencia. Quien la veía pensaba que la señora Yuri era... Sí, pastor. Mire, cuando en esos 20 años empiezo a vivir situaciones, sí, en las que realmente empiezo a sufrir mucho, y las personas sí me decían, o sea, ¿por qué usted siendo buena, siendo así, yendo a la iglesia, por qué le pasa todo eso? Pero yo internamente sabía todo lo que hacía, todo mi comportamiento. En estos más de 20 años de hipocresía, de vivir de apariencia, de engañar en el altar, engañar con su falsa relación con Dios, ¿a qué punto llegó? Que usted dice así, algo grave que le pasó. Sí, señor, bastantes experiencias. Una de esas, bueno, me enfermé, ¿sí? Se me desprendió la retina, me puñalearon aquí en la aorta, casi me matan. Me dio parálisis, primero facial, después de medio cuerpo. Por el problema renal ya se me dañó toda la flora intestinal y ahí me tenían que poner morfina. Yo recuerdo que ya acostada yo decía, Dios mío, o sea, yo sé que me lo merezco, yo sé que esto que estoy pasando es por mi comportamiento, pero pues yo no lograba cambiar, no lograba, o sea, no me humillaba, no dejaba a mi yo para cambiar. Entonces ahí, bueno, siguieron pasando situaciones, vino depresión muy fuerte, duré varios años con depresión, tomando sertralina, clonazepam, fluoxetina. ¿Usted llegó a ser viciada de las pastillas? Sí, señor, o sea, yo ya tomaba esos medicamentos, o sea, para dormirme, para quedarme como tranquila. Esos medicamentos unos hacían contraindicación con otros, en fin. O sea, esa situación ahí, ya vino otra situación, o sea, yo estando en la iglesia, buscando de Dios, me metí con problemas así y me condenaron, sí, a varios años de prisión por tráfico de estupefacientes, por ley 30. Estando en la iglesia, estuvo involucrada con drogas. Sí, señor. ¿Fue a la cárcel? Sí, señor pastor, por misericordia de Dios, o sea, yo siempre digo, Dios mío, tuvo tanta misericordia que me dieron prisión domiciliaria, pero pues alcancé a estar en el Buen Pastor, alcancé a estar detenida,
alcancé a estar, me dieron prisión domiciliaria, hace unos años ya cumplí la pena. Agora, quando que você recapacitou e tomou a decisão de ser verdadeira com Deus, de ir com todo para o altar? ¿Cuándo fue eso? Sí, señor pastor, ya, bueno, pasando todas esas situaciones y otras que pues pasaría mucho tiempo contándolas, yo recuerdo que hice una oración, Señor, yo sé que soy una porquería, yo sé que estoy sucia, yo sé que siempre he querido hacer mi voluntad, que siempre he querido hacer las cosas a mi manera, yo sé que nunca te he priorizado, yo sé que no he valorado todo lo que tú haces por mí, porque mira todas las cosas que me has librado. Y sin embargo yo sigo siendo grosera contigo, o sea. Usted se desnudou espiritualmente delante de Deus. Sí, Señor. E depois desta sinceridade, quais foram suas atitudes com Deus diferentes? Sí, Señor pastor, ahí bueno, empecé a diezmar, a ofrendar correctamente, a no robar más para Dios, porque pues yo sacaba la plata del sobre, prometía una cosa, daba otra, y así, daba lo que fuera como por cumplir en el momento, pues porque me vieran en la iglesia que pues ahí iba haciendo, ¿no? Ahí bueno, empecé a ofrendar, a diezmar, empecé a hacer sacrificios, ahí Dios empezó pues a honrar mi vida económica, a curarme, bueno, Dios empezó a darme, pero pues no tenía la presencia de Dios. Yo viajaba, comía bien, tenía mi casa, el carro, pero yo decía, Dios mío, o sea, sin tu presencia yo no soy nada, yo quiero tu espíritu. Yo miraba a la gente y yo decía, esas personas sí son ricas, estas personas que tienen el Espíritu Santo, ellas sí son millonarias. Yo no soy millonaria, yo no tengo plata porque no tengo tu presencia, Señor, y ya no quiero seguir aquí más sin tu presencia. Entonces empecé ya a hacer campañas para recibir el Espíritu Santo. Cuénteme uma experiência fuerte que usted tuvo en el altar, su sacrificio para alcanzar el Espíritu Santo. Sí, Señor, hubo un sacrificio que yo cogí todo lo que tenía de utilidad de la empresa, así completé como 100 millones y lo puse en el altar. Dije, Señor, yo no quiero dinero, yo quiero tu presencia, yo quiero tu Espíritu Santo, yo ya no quiero vivir más sin ti, yo ya no quiero estar más sin tu presencia. Y pues ahí, pastor, ahí vino la transformación, ahí Dios bendijo, ahí Dios me dio su presencia y me llenó de su espíritu de seguridad, me quitó todos mis temores, todas las dudas, toda esa baja autoestima que yo tenía, o sea, todo eso que el diablo ya había puesto, que yo había permitido que todos esos espíritus vinieran a mí, Dios quitó, pastor. ¿Cómo está su vida hoy, señora? Bien, de verdad, perdón, señor obispo, la verdad es algo grandioso. Dios me dio su espíritu, me llenó de su presencia. ¿Esas imágenes qué es? Pastor, esas son las empresas que Dios nos ha dado, esas instalaciones son de 3 pisos, ahí está la empresa, tenemos una administradora de taxis, una serviteca, una operadora, importamos mercancía de China. Dios ha bendecido, ahorita gracias a Dios ya abrimos operaciones en Dubái, en China, ya voy para allá a abrir la oficina. Va a abrir una oficina en Dubái. En Dubái, pastor. Y de todo esto que usted tiene, su bien más precioso que el es Espíritu Santo, pastor, es que sin él la verdad eso no vale, o sea, no tiene ningún sentido. Veja que a história desta ex-obreira é muito emocionante, muito forte. Eu quedei feliz porque eu la conheci personalmente allá em Colômbia. Eu la conheci e eu não sabia que ela havia passado por esta situação. Mas estou feliz em saber que ela regressou e pronto, estará novamente como obreira, servindo a Deus, ajudando a las pessoas. Prepare seu vaso com água, envie seu nome, envie também o nome de toda a sua família por Facebook Obreiros Equador e por YouTube Obreiros Equador Universal. E se você quer enviar por nosso WhatsApp ou pedir ajuda espiritual, 099
895-9144. Vaja obreiros, colaboradores, CPOs, discípulos, vaja se organizando, porque ele dia 6, nós outros estaremos reunidos. Se aconteça um câmbio de fecha, nós outros avisaremos, pero vaja a cada dia meditando, a cada dia orando, a cada dia preparando-se, não aceitando viver uma vida disfarçada, mas viver uma vida com temor, uma vida que agrada de verdade o Espírito Santo. Todo este mês estamos vivendo o mês dele estar delante da face de Deus, ou melhor, delante da presença de Deus. Quando estamos bem na presença de Deus, nada pode nos destruir. Vamos a uma história mais, e eu quero mostrar a história de uma pessoa que pudo regressar. Esta pessoa se perdeu, resbalou, mas ela pudo regressar. E você que está aí apartada, você que está aí apartado, nós outros já estamos preparando vídeos de pessoas que pediram ajuda, um resgate, e esse resgate chegou a essas pessoas. E eles nos deu permisso para gravar ele resgate, e eles estão regressando, pessoas que estavam 2 anos, 3 anos, apartadas de Deus, pessoas que estavam 20 anos apartadas de Deus e logrou regressar. Estamos ajudando o pastor Martim a ter um grupo de soldados que são enviados para ser um resgate em seu hogar. Talvez você diga, pastor Jorge, tenho ganas de regressar, estranho estar na presença de Deus, pero não tenho força. Quando digo que vou, algo passa. Às vezes, você diga, já fui, cheguei na porta da igreja e não tive força para entrar. Então, pida ajuda. Aí está nosso WhatsApp, eu vou comunico ao pastor Martins e ele vai com muito prazer. Primeira frase, quando chega em sua porta, é essa: ele resgate chegou. E quando o pastor habla isso, ele resgate chegou, as forças do mal já perde a força, já perde a autoridade, e aí podemos lhe ajudar. Não lhe vamos condenar, não lhe vamos juzgar, quem somos para juzgar você, mas vamos lhe ajudar a sanar suas heridas externas e a sanar as heridas internas, por obra do Espírito Santo. Vamos a esse testemunho e já regressamos para finalizar. Mi nombre es Luis Rosales. Mi vida antes de llegar a la iglesia, yo sufrí unas drogas. Yo fumaba marihuana y crack. Y salí de la escuela, dejé la escuela, pleitos con mi familia. Una vida solo. Solo quería estar fumando marihuana y crack. Yo llegué por una invitación de mi mamá, porque uno de mis sobrinos estaba enfermo. Él estaba recién nacido y los doctores no sabían, no encontraban qué es lo que tenía él. Entonces mi mamá escuchó de la iglesia, lo trajo y él fue sanado. Recibió las oraciones y él fue sanado. Mi mamá invitó a todos, mis tías, a mí, mis hermanas, y venimos. En ese entonces yo tenía 17 años y a mí me gustó, yo sentí una paz, sentí algo diferente, algo que me llamó mucho la atención y a mí me gustó mucho. Yo venía, yo escuchaba, ¿no?, la palabra y poco a poco ellos empezaron a desistir, ya no venían más y yo por la escuela y a la vez yo quería trabajar y las fiestas, ¿no?, los amigos me presentaron las drogas, ¿no? Y yo poco a poco dejé de venir a la iglesia, de escuchar, y así fue como
Cuando ya menos me di cuenta, yo ya estaba fuera de la iglesia. Cuando yo estaba ya totalmente drogado, que no me daba cuenta de lo que hacía, de repente yo me recordaba, ¿no?, de los momentos de la iglesia, que cuando yo buscaba de Dios, me acordaba de esos momentos de paz, y yo dentro de mí, yo digo, yo quiero volver, yo quiero regresar, pero había algo más fuerte que yo mismo, y no lograba. Yo recuerdo que fue una noche, era una sobredosis, yo creo que yo ya me estaba muriendo, y dentro de mí yo sabía que si yo moría yo iba para el infierno, porque yo ya había aprendido todo eso aquí en la iglesia. Y yo dije, si yo muero, yo voy directo al infierno. Y era una desesperación tan grande dentro de mí, que yo me acordé, fue algo tan muy fuerte, y yo le hablé, yo dije a Dios, dame una oportunidad, solo una oportunidad. Fue algo que fue cuestión de segundos. Y dentro de mí había ese desespero tan grande, pero a la vez era como una paz, porque yo sabía que Dios me había escuchado. Me fui para la iglesia, y sí estaba abierto. Me recuerdo que hablé con una obrera y me dijo, ¿eso está bien? Y ella habló conmigo, yo le conté, y ella me dijo, no se preocupe, todo va a estar bien. Y me dijo, venga mañana, venga domingo, y va a ver que las cosas van a cambiar. Ahora, gracias a Dios, totalmente cambiaron. Ese querer de fumar, de drogarme, desapareció por completo. Yo me despertaba y ya podía dormir bien, ya podía dejar de pensar en drogas, porque cuando yo trabajaba yo solo esperaba la hora de salida para ir a buscar las drogas. Todo el día estaba con esa ansiedad. Más después de que yo volví a la iglesia, gracias a Dios, todo eso paró. Toda la familia, todos mis hijos, mi esposa, venimos a la iglesia. Mi vida es totalmente transformada, gracias a Dios. Bueno, depois de tudo que foi dito, depois de tudo que nós outros mostramos, por favor, vamos falar com Deus. Vamos usar da sinceridade de rodilha e pedir-lhe justiça. Como eu tenho dito, a justiça é hecha para os justos. Eu não posso pedir justiça se estou vivendo na prática da injustiça. Se estás vivendo na injustiça, reconcilia-te, arregla-te, para que a justiça de Deus venha brilhar em tu vida, mais forte que o sol del meio-dia. Essa é a promessa de Deus. Vamos agora falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Padre, uma vez mais com obreiros, colaboradores, CPOs, servos, nós outros dobramos as rodilhas para pedir-te justiça. A justiça que foi prometida para aqueles que hão vivido em la justiça. Ó Espírito Santo, sabemos que a injustiça produz a tristeza. A injustiça tem o poder de atribular, de matar, de destruir hasta uma família completa. Por isso, Deus meu, Ele Senhor que és Ele Deus de la justiça, aplasta agora toda injustiça de la vida de tus servos. Injustiça em la família, nele matrimônio, injustiça na vida sentimental, injustiça no hogar, em la economia, em la vida espiritual. Espírito Santo, considera a sinceridade.
Espírito Santo, revela o que há que ser revelado, consagra este vaso com água. E quando todos beberem del água, bebam de tu poder. Que esta vigília viernes, às 11 da noite, toda madrugada, de branco, nos renove e nos fortaleça. Espírito Santo, entregamos todos tus servos em tus manos. Em nome de Deus Padre, em nome de Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Bueno, estou seguro que o Espírito Santo já lhe bendigo. Pero antes de me despedir de todos ustedes, eu gostaria de pedir-lhe que qualquer coisa que você quer falar comigo, vocês estão livres para chamar-me. Aí está o WhatsApp que queda comigo. Esse celular é um celular exclusivo para a necessidade dos obreiros, colaboradores e CPOs. 099 895 9144. Se você me chama para pedir, pastor Jorge, oriente-me, porque eu escutei algo, eu he visto algo, está acontecendo algo, você pode orientar-me? Vamos lhe orientar, para que você não quede com uma inquietude, com uma dúvida, e isso apenas estorba sua relação com Deus. Quando eu tenho uma dúvida e não tenho como solucionar esta dúvida, eu busco a autoridade espiritual. E eu pergunto, me está passando isso, como se resolve isso? E a autoridade espiritual nos orienta no que a ser para solucionar. E já, agora, obreiros, não quede guardando algo que queda lhe molestando, que queda lhe entristecendo. É só lhe chamar. Nós outros estamos aqui e nossa obrigação é cuidar de você. Pero você tem tempo para escutar-me, todo o tempo que você queira. O celular queda comigo 24 horas. Dorme a meu lado. Manda mensagem. Se você de repente manda mensagem de madrugada e eu, porque estava dormindo, não vi, de manhã, quando eu for mirar as mensagens, eu vou chamar para você, como hago com todos os obreiros que me enviam mensagem, e nós outros buscamos nos comunicar e ajudamos a resolver a situação, ok? Deus bendiga a todos os terdes, um forte abraço e muita luz. Escucha. Dios está hablando. ¿Puedes oírlo? Él está susurrando. No hay nada que temer. Yo estoy contigo. Él dice, tú puedes ser libre. Él profesa, no te dejaré ni te desampararé. El Dios del universo te está hablando. Preguntaron, Metal, ¿eres fuerte? El metal respondió, yo no soy fuerte, aunque con mi materia se construyen varias estructuras. Fuerte es el fuego, porque cuando paso por él, yo me derrito. Entonces preguntaron, Fuego, ¿tú eres fuerte? El fuego respondió, yo no soy fuerte, aunque derrita el metal. Fuerte es el agua, porque cuando viene sobre mí, ella consigue apagarme. Agua, ¿entonces tú eres fuerte? El agua respondió, yo no soy fuerte. Fuerte es el sol, que cuando pasa sus rayos sobre mí, él logra evaporarme.
Entonces preguntaron al sol, Sol, ¿tú eres el fuerte? Y el sol respondió, yo no soy fuerte, aunque tenga el poder de evaporar el agua. Fuerte es la nube, que cuando se detiene frente a mí, tapa todo mi brillo. Entonces preguntaron, Nube, ¿tú eres fuerte? La nube también respondió, yo no soy fuerte, fuerte es el viento. Yo puedo tapar el brillo del sol, pero cuando el viento sopla en mí, él me mueve de un lado a otro. Viento, ¿tú eres fuerte? El viento dice, yo no soy fuerte, a pesar de mover la nube de un lado a otro. Fuerte es la montaña, porque cuando yo golpeo en ella, me divido en dos. Montaña, ¿tú eres fuerte? Yo no soy fuerte, respondió la montaña. Aunque yo hago al viento dividirse al golpearse conmigo, fuerte es el hombre, porque él viene con sus maquinarias y sobre mí construye edificaciones y acaba conmigo. Hombre, tú eres el fuerte. Aunque consigo construir edificaciones sobre las rocas, destruir todo lo que el Creador construyó, aún así no soy fuerte. Fuerte es la muerte, porque cuando ella me abraza, yo no consigo escapar. Entonces llegaron a la muerte y le dijeron, Muerte, tú eres la fuerte. Ella respondió, por mucho tiempo yo creí serlo. Yo abracé a Abraham, Isaac y Jacob, los grandes profetas del pasado, hombres buenos, y acabé con todos ellos. Pero un día, creyendo que era fuerte, abracé a un hombre que sobre su cabeza había una promesa, lo llevé al sepulcro, pero al tercer día él resucitó. Fuerte, fuerte es Cristo. ¿Usted quiere conocer a aquel que es fuerte para cambiar su vida? Acérquese a la Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil. Me siento vacía, no tengo fuerzas. Hace mucho tiempo que ya no medito en la palabra de Dios. Recuerdo que antes atendía a las personas. Era un placer ayudar y hoy no me siento digna de hablar con nadie. Hace tanto que no tengo tiempo para ganar almas. Nadie me va a entender. Si digo lo que me está pasando, me van a juzgar. Sé que me pongo el uniforme para que no me digan nada. Participo de las reuniones, pero mis pensamientos ya no están en Dios. ¿En qué momento? ¿Cómo llegué a este estado? Quizás estos pensamientos están atacando su fe y es por eso que usted se encuentra apagado. Pero nada está perdido para quien toma la iniciativa de luchar por su vida y cumplir con su llamado en la obra de Dios. Usted se alejó de la presencia de Dios y no se siente digno de regresar. No se deje llevar por lo que siente. Tome una decisión, porque aún tiene tiempo de alcanzar la misericordia de Dios y tener una nueva vida. No importa cuáles fueron los motivos que lo hicieron alejarse de Dios, porque los motivos para volver son mayores. Dios lo está esperando. Él nunca lo olvidó. Acérquese a una iglesia universal más cerca de su hogar. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión.
Obreros Ecuador. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.